स्पॉट टा तुम कोठी कहउछ ना गाइस मु देखु मुन्ना ए कोन ला भाई ये पुक्कु कोडु एते आइले ए कोन ला रे अरे 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 इसको ये किए से ए चलो ए उला या उठ रोने ए यार क्या सॉरी के ये भाई ये पीछा कर दिया हमरा चालू सस्ता चालू 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 सस्ता चालू हे जगन्नाथ वेलकम टू साउथ चैनल ब्लॉग आज पुणी ब्लॉग स्टार्ट होइछि तो आज पुणी गोस्ट ब्लॉग स्टार्ट हम टाइम वर्तमान एबे देखि दिंतु 11:29 11:30 है तो मुझे बर्तमान रेडी घर बाहरी आमर से टीम पिला सब अच्छा तो आज गोटे जिनस तो राजा भाई आज जाऊनी ब्लॉग रे तो मुन्ना भाई जीवे ता बाद आमर लोकल पिला आमर हिसाब से सांग कालू ओम जाऊँ दी जन जाऊँ तो मुन्ना भाई जी आज भयंकर ब्लॉग हो भयंकर जगह जाऊँ मुन्ना भाई हम नौचु मुन्ना भाई टे आमर गले आम डिस्टेंस लगे तो से आज मुन्ना भाई को जबरदस्ती मुन्ना भाई कम था मुझे मुन्ना भाई जहाँ हो आज हम ब्लॉग करा मैंने आप नबा पड़ो मुन्ना भाई नहीं मन से जगह जाहबनी सी टे मापिला ना तो बर्तमान टाइम 11:30 होगा मुझे घर बाहर पिला से वेट कर तो गले से देखा डायरेक्ट स्पॉट ऊपर जाकि साइंस साइंस ब्लॉग स्टार्ट होगा टाइम ऊपर होगा तो जब रही कंटिन्यू स्टे टून होगी वीडियो देखिए बिना स्किप वीडियो देखिए तो जहाँ मिले आपको टिके निकले आप सब देखा रही जय जगन्नाथ कंटिन्यू टू ब्लॉग तो गाइस स्पॉट रे आसी पहुँचे बर्तमान गोटे गाँव रहा आज राजा आसलानी गाँव रहा सेपटे संपेई गोटे बाना रहा एपटे मुन्ना आसी आज मुन्ना की धरिकी ब्लॉग कर टोटाली आरंभ मुन्ना प्लान था तो आर ब्लॉग मुन्ना नहीं पाइल तो जस्ट सागे सागे प्लान पड़े मुन्ना नथिले तो चलो जीवा तो गाछ देखार टच मार सेपड़ तो जंगल आप देखते कि ना पूरा बुदा खाली अंधार चारिया तो चलो स्पॉट देखा कौन हो कौन ना आम तो जहाँ कि शुणिकी आम लोकल जंगल जहाँ शुणिकी आसुचे जंगल एमती अलग साउंड हुए केवल साउंड कैप्चर हम तो देखा जाऊ चलू कौन हो देखा जाऊ कौन अच्छे कौन ना देखा हाँ देखो से जो जगह देखुंट से जगार ही गोटे छतिया आंब गोटे गछ टाइप रहा छतिया आंब कहती से गोटे छतिया आंब गोटे आमर गछ थिला से जेहेतु गोटे थर गोटे स्त्री लोक झाड़ा आसला संध्या बेल टाइम देखूँ से जगह देखूँ देखा छतिया आंब गछटे थी से जगार गोटे स्त्री लोक सब आसला झाड़ा आसला संध्या बेले से टाइम वर्षा दिन था बिजुली घड़घड़ी जमी मार्ला जोर सोर गोटे घड़घड़ी मारा जमी गछटा विफल होगी से स्त्री ऊपर लोक उपर पड़ी जाइला से स्त्री लोकटा जमी पड़ी जाइला से स्त्री लोकटा से स्पॉट उपर मुंड पोती से मृत्युवरण करता परदिन ठारू ए जगार किसी ना किसी जिनिस प्रत्येक दिन गोटे गोटे घटुची आज किए कौटी गोईठा मार दूसरी आज किए कौटी पेली दूसरी आज किए गछटा देखो आउ दिन बेले बेले गछ डाही भी तौक पूरा नुआई दौरान कि ना कि अच्छी कारण आमर ये जी आसुँच सन्ध्या टाइम देखो यही जगार यही जगह यही गछरे से गछरे से गछटा यहाँ बाट रोला गछटा नष्ट हो जाए बाटे जीवासा करना जीवासा कर सन्ध्या जीवासा करना बंद और से जो स्पॉट टा तुम कोठी कहउछ ना गाइस मु देखु मुन्ना स्पॉट टा कहले मु से स्पॉट टा देखु बर्तमान से गछटा नाही से एमतिया कानमा हल्ला सकाशु से गछटा हाणी देइछन्ति बर्तमान यही चाखुंडा गछर भी बेले बेले चाखुंडा गछ भी तळुक नही जाउछि लोक लोक कहंती तळे तळे लागि जाउछि ना कोन कहउछ तथापि मु कहू को मो देह देखु टांकरी जाउछि रूम टांकरी जाउछि देखो केमति देखो देखंतु आउ हमें कोन आउ आठुआ बड़ कथा कोन कहबरू गाइस तो आपने देखुं स्पॉट मुझे आप स्पॉट देखले तो आम आहरी आगू जीवु भयंकर जिन देखू आउ देखूँ यहाँ एंट्री रूमटा तो भितर प्रबल भितर को जाम पूरा माने जंगल माने पूरा चारिपट अंधार ना कौन चारिपट जमी पूरा पूरी तो कहीं ना आम आहरी भितर को जीवु देखू कौन हो कौन ना पूरा निछाटिया तो मझे फिर किसी ना कि स्पिरिट रोचे बहुत लोग कही कि सन्ध्या है मैंने से जगह कहीं जाऊना सन्ध्या है निज रोड को छाड़दे मेन रोड को छाड़दे कहीं से भितर को जाना ना जिते जहाँ भी हेले कहीं जीवेनि
कारण से भितर किसी ना किसी स्पिरिट रोचे भितर गोटे नुह 2-3-4टा रोचे स्पिरिट जगह स्पॉट देखली एमती किसी ना किसी होउची मुन्ना भाई आपण स्पॉट देखले तो आम यही जगह ही साहस करके जाऊँ आम पिला नहीं देखा जो आगू कौन होउची कौन होउची कौन कथा भी जानिनु कथा भी आसीजु लोक मान कथा नहीं आसीजु हम जाउछु आगू देखु कौन होउची तो गाइस तो आपण पूरा बिना स्किप रे तो स्टेट टू नहीं वीडियो देखंतु बिना स्किप रे तो टोटली आगू कौन डिटेल्स आपण माने सब देखा जिवो तो आपण माने पूरा स्टेट टू नहीं वीडियो देखंतु बिना स्किप रे तो आपण माने सब जानि पारे कौन होउची कौन नहीं आपण तो थंबनेल देखि आसीबे कौन होइची कौन नहीं तो देखन पूरा डिटेल्स रे ना हां आज मुन्नाईर कालूर आगे जाउछन कौन जाउची तो हम पछ पछ जाउछु भितर को बहुत जीवु देखा दियो भितर कौन होची कौन नहीं भितर सब जिनस डिटेल देखा आगु लाइट फोकस कर चारियाटे बुलु था नजर कर था गछ दलुची हे गछ दलुची हे गछ दलुची साउंड गोटे कोन होजी कुडी साउंड कुडी गोटे होची जणा पन ठीक रे कोडी त की हां देखन एकी गोटे कइया गछटे थला एडा भूत नहीं नहीं कौन ए जगह रे दीटा कइया गछ थिला हां तो न सेटा होणा आइ जायछि किंतु एटा पूर्वतन माने पुरातन लोक माने कहतले जे कइया गछ रे किछि भी किछि गोटे अदृश्य शक्ति रहउतला किंतु आमे भी जानिनु निहाती आमे देखिनु किंतु पूर्व हमर लोक जतक हां सेमान सब कहतले जे कइया गछ रे किछि अदृश्य शक्ति रहउतला किंतु अदृश्य शक्ति आमे देखिबा को चाहूछु ए कोन ला रे रा सेमदी सेमदी आस्ते सेमदी होनी कौन किए ऊपर आइला टॉर्च तले पड़ी उठो टॉर्च वाला ऊपर ऊपर अच्छा कौन ए भाई ये पुक्कु कुआडू एते आइले सडन ये टॉर्च पकले कौन आओ मुनाई आगु चला आगु ए गछ ताल नाही एबे मुनाई तम कहउछ ना कोन नाही गछ वर्तमान फाका हेची जोडे नडे कोइन सलाइडी थिला किंतु हमर पूर्व काल लोक माने कहउछ माने देखु माने एंट्री हो कोबरी हेले सिटे देना आ से आगु आ कोन थबो से तो जो स्टार्ट समस्त बागे की देखि जम के आको पड़ होने की चारिपटे लाइट भेट पकौ था ये जगह हरि भय लाउछ हरि भयंकर जगह दिन रे से कोठी डर लागे राती बाटा में आछे ना दिन रे हमें ई पर होई जो माने जगह रे हां पूरा सुनसान केही कोडन निखाटिया पूरा पूरी रही जाय जगह हां ई पर भी आके जगह को समस्त भय करु कारण किछि ना किछि गोटा अछि नाही के लोक न भय करछन खाली नथिले किछि ना भोजन का दुआरे हां समस्त मानु नथि भूत बोली किछि गोटा जिंस अछि कि गोटा स्पिरिट बोली गोटा किछि जिंस अछि हां एटा ही आमे मुख्यतः आ पछ रास्ता तो रास्ता बाकी चारिपटे लाइट फेट पकौ रेडी खेजबे हे कोडी कोडी हे कोडी फोकस कर गला गला छी फोकस करो सर कौन की बोल हे भाई की सेटा किए से यो देखन चारिपटे देखंतु सबु आडे घंटा जंगल को पटे गोटे घर नाही कि कोठी लाइट किछि नाही वर्तमान आमे पूरा पूरी मझिरे आमे अंधार रे अछि ना कोन आमे आसी गलु एबे वर्तमान स्पॉट ऊपर आसी गलु देखा जाऊ एठी कोन होउची ना को स्पिरिट अछि कोन रे कोन होउची देखन जो गछि उही का झडुजी हे आडे सब के आसीबो देखा जाऊ लाइट फाइट पकौता चारिआडे भाई भय लाउची प्रबल मात्रा रे रे कोन साउंड होउची रे ये बा पूजा नहीं रे आडा जाउनी ये कोन ओडे माटी माने ये ओडे किछि साउंड होला बेला होला ऊपर जेंदी गोटे कोन ऊपर कोन झडला बलिया साउंड होउची गछि कि झडुची रे हे पवन नहीं तो गछ को कोलुजी पवन तो नहीं 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 पवनडा हल्का हल्का होउची ऊपर ऊपर पवनडा हल्का हल्का होउतो हम जेज बापा कहउतिले आगो काल रे तांत्रिक शक्ति किछि थिला से मानक द्वारा किछि बसीभूत होई पड़थला ए जगह रे एबे तो वैज्ञानिक जुग रे तो सेटा मानु नाथि तथापि आमे लागिचु देखा जाऊ कोन होउची कोन नहीं आउ मुने एबे आमे कुआडी जिबा कुआडी सेपट जिबा ना आउरी गड़िया जिया गोटे स्पॉट ऊपर ए जगहटा मेन एटा हमर सेंटर देखा जाऊ कोन होउची आगु देखिबा आमे तो जो जगह रे कहते हम बापा जेज बापा हम सही जगह रे आसी पहुंची गले देखा जाऊ कोन होउची ए जगह रे
ଆମ ପିଲା ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେ ଗଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ସେଠି ଗୋଟେ ଓଉ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଥିବ ବୋଲି ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ଏବେ କଣ କହୁଛୁ ମୁନାଇ ଯିବା ନା କଣ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନା କଣ କହୁଛ? ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଯିବା ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ମା ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆମେ କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ରହିକି ଆସୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରାପୁରି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ଯେ ସେ ପୁରା ଛିଟିକିକି ପଇଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପେଲି ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜାଗାରେ ଆକୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହୁ କହୁ ମୋ ଦେହ ବି ଶୀତେଇ ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସ୍ପଟ୍ ଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋ ଜେଜେ ମାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବାଜିଥିଲା ସେ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେତେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ରହିକି ସିଏ ବି ସେମିତି ଛାନିଆ ହେଇକି ଭୟରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉନି ତଥାପି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିନୁ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ସେମିତି କିଛି ହଉଛି ନା ହଉନି କିଛି ଆମେ ତ ଅଛେ ଦେଖିବା ଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ତ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଦେଖେଇବା ଭୟାନକ ଜାଗା ନା ମୁନାଇ ଜାଗା ମାନେ ଜାଗା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ନା ମୁନାଇ କଣ 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 ଏ ଲାଇଟ୍ ପକା ଲାଇଟ୍ ଟି ପକା କଣ ହେଲା ହେ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟାଗ କର ତ ଇଏ ବେହୋସ ହେଇ ପଡିଗଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ଟୋଟାଲି ନା ମୁନାଇ କାଳେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଆମ ଗଲାନି ଭାଇ କଣ ହେଲା କି ପେଲି ଦେଲା ପଛୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ କଣ ଗୋଟେ ପଇଲା ଗାଇସ୍ ପଇଲା ଭିତରେ ଇଏ ଦୂରକିନି ସେପଟେ ପଡିଛି ପିଲାଟା ପଡିଯାଇଛି ତଥାପି ସିଏ କହୁଛି ମତେ କିଏ ପେଲି ଦେଲା କି ହାତ ମାରିଦେଲା ସେ ପିଲା ବି କହୁଛି ଭିଡିଓ କରିହେଲାନି ଗାଇସ୍ ତ ହଟନ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ରହିଗଲୁ ତ ଭିଡିଓ କରିହେଲାନି ତମେ ଲୋକାଲ ଡରିବ ଆରେ କଣ ବସି ଗୋଟେ ପିଲା ପଡିଗଲା ସି ତାର ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜିନିଷଟା କ୍ୟାପଚର କରିହେଲାନି ନା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ହବାକୁ ନା କଣ ଆଉ ତା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି ତ ପଡିଗଲା ଆମେ ଟିକେ ଭୟ କରିଗଲୁ କି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ କାରଣ ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁ ସାଙ୍ଗରେ ନା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆର ଜାଗାଟା ଗଡିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଅଛି ନଡିଆ ଫଡିଆ ସେଠି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ମୁନାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ଟା କଣ ହେଲା ଭାଇ ସଡନ କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି ଆଉ କଣ ସିଏ ଯେ ସଡନ ବେହୋସ ହୋଇଯିବାକୁ ତ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡରୁ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏମିତି କଣ କ୍ଲୁ ମେମ୍ବର ବି ଜଣେ ଆଘାତ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ କ୍ଲୁ ମେମ୍ବର ବି ପଡି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ପିରିଟ ଟାଇପର ଆସିକି ବାଜିଲା ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ କ୍ଲୁ ମେମ୍ବର ଜଣେ ଆଘାତ ହେଇଛି ତଥାପି ଆମେ ସାବଧାନ ଅଛୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ କିଏ ସେ ରେ ଆଡେ କଣ ଆମ ଆଡେ ହଉଛି କିଏ ସେ ଭାଇ କଣ ଛାଡି ଗଲା ରେ ଭାଇ କିଏ ଟର୍ଚ ପକା ଭାଇ ସେଠି ଗଛ ପଛ ରହିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲୁଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କେହି ଡରନି ଭାଇ କଣ ଭାଇ ଚାଲୁଛି ସେ ରେ ଭଗବାନ ସାଡେ ଯାଉଛି ନାଇଁ ମୁନାଇ ଯାଉନି ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ଯିବାନି ଟୋଟାଲି ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ନା କଣ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁନି ଆସ ଗୋଡ ଖସିବ ଭାଇରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ନାଇଁ ବେଳା ଭଲ ତାଠୁ ଆମେ କେମିତି ଖସିକି ଆଇଛୁ ସେ କଣ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ନା ଆମେ ସାଡେ ଯିବା ବି ଭୁଲ ସାଡେ ଯିବା ଭୁଲ ନାଇଁ ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ଫେରି ଯିବା ନା ଚାଲ ଯାହା ହଉ ଆମେ ବି ଯାହା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲୁ ହଁ
ନା ନା ଏଠି ରହିବନି ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଚାଲ ଚାଲ ତ ଚାଲ ସ୍ପଟ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେସ ପୁରା ଚାରିପଟ ନା କଣ ଆଉ କେତେ ପିଲା ବି ଭୟଭୀତ ହେଇସାରିଲାଣି। କିଏ କଣ କହଲା କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଗଛ ଦଉଡି ବାଉଁଶର କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଭାଇ ସାଇକି ପିଛା କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ଗୋଟେ ହେଲା ହଠାତ୍ କିନା କଣ କୁଆଡେ ଉଭା ନାଗିଗଲା। ଏଇପଟୁ ତ ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏଇଠି। ଭାଇ ପିଛା କରୁଛି ଆମର ଚାଲ ତ ଗାଏ ସିଏ ମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ଟିକେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖିଲାଣି ଝାଳ ନାଳ ମୁଣ୍ଡ ଗଲ କଣ କରିବୁ ତ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖାଯିବ ଯେତିକି ବି କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ତ ମାନେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମାନେ ଭାବୁଛୁ କି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁନି କିନ୍ତୁ ତ ଫାଇନାଲ ଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ତ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ ସତେ କଣ କହିଲାଣି ଆସିବନି ସେମିତି ନ ଆଇଲେ କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଡେଲି ଏଥର ମୁନା ଆଇକି ଦେଖିବେ ସ୍ପଟ ମୁନା ହିଁ ଆସିବେ ସବୁଦିନ ମୁନା ହିଁ ଆଇଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତ ରାଜା ହିଁ ଏବେ ନାହିଁ ବ୍ଲଗରେ ତ ଚାଲ ନାଇଁ ଆଗରେ ମୁନା ଆଇ ଚାଲ 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 ନା ଚାଲ ମୁଁ ଅଛି ପଛରେ ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ତ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲୁ ତ ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ସେଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅଧିକା ଗଲାବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଭୟ କଲୁ ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ତ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା ପଙ୍କମଙ୍କ ହେଇ ଛିଞ୍ଚ ରହିଛି ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଜାଗା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ତଥାପି ଯାଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପବନ ହିଁ ପାସ୍ କରୁନି ନା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଏରିଆ ଚାରିପଟ ଅନ୍ଧାର କେହି ନାହାନ୍ତି ପବନ ବି ଟିକେ ପାସ୍ କରୁନି ପବନ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଗଛ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ମାନେ ମାଟି ଗଳୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ମାରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ ଦେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ବାଏ।